sapaw ra Japon ang second section, and then I'll have to go back again. Balik-balik ra siya, kutas siya noon ang Shopify because it has so many steps when you make the itinerary using the website. But it's not the same as the global distribution system, ha. Let me just be clear. The global distribution system that usually the third year or the higher years will pay for the training and also pay another for the certification exam. That's a whole different story. No, it's far more complicated compared to the Shopify. If you find Shopify quite complicated to make, or kanang a platform nga where you will make your what you call this itinerary, complicated pud si kuan complicated pud si GDS, no, mas complicated pa. Okay, so others gani would really enroll in a program or they will be trained to do that, no. In here pwede naman kakay mo himo on your own, diba? Pero syempre I will teach you how. Okay, so ang pinaka-importante nan nga we know how to make an itinerary. Now, how does it align to your subject tour guiding? So again, every tour and travel agency, they need to provide an itinerary with all of the details of what will happen from the very beginning of the trip on day 1 and the end, no? And dapat everyday na dyan yung mga scheduling of activities. Pila ka minutes siya dira nga magstay dito, no? Sa mga details silang kaagtuan para to provide a guide pod sa mga tour guides nato nga unsay mga activities kinahanglan i-materialize, no, at the same time. Also, not only as a guide for tour guides, no, pero sila hapod is kabalo pod sila mo budget sa lang time nga okay, we're only given like an hour for this destination, we have so many places to visit, and then not counting traffic congestion pa, so an itinerary is very important to keep us on track. Okay, so it's different from a tour package, mind you, no. The global distribution system, the one that I was actually mentioning sa pila nakabook mga discussions nato and even sa ato ang meeting, that's a different story na. Okay, it's run by like Amadeus, Galileo, what's the other one? Sabre. No, those are big companies and it's a system in general. This is just a website, okay, wherein you arrange your itinerary. It could be simple if you pay attention, and if dili mo lazy when it comes to like exploring the different tools in this website, maglisod na mo kung tamaran mo kung dili mo mag-initiative o kanang explore, okay, or maminaw. Okay, so it's much more complicated, but again, every year mo dyan akong ginapabuhat, no, so it's not different from what the other batches of experience, so you also need to experience this one. I don't prefer you having like a group or mag-pair ka. Usually it's just one person who's gonna do the work, no. That's why ang prefer ana is you will do that individually so that kamo pod mismo kabalo pod mo maghimo og itinerary, and then we will have it ring bound. Dili na nako siya, or pwede po siya soft bound, no, na may soft bounding dira sa school, then we'll just separate it by according to section. So we'll have like a separate section for set A and set B, and then mo na siya ang ato ang ikuan a project ninyo for midterm. Okay, but before that, no, syempre let us pray, no. That's just an introduction lang of what you're going to expect sa ato ang session this morning. And again ha, please take note lang. Please take note lang sa jud sa inyong mga observations. Please make sure that you have a strong internet connection later on. Okay. So, before tayo start, let us pray first. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou did share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Once again, good morning, everyone. So, supposedly, we are going to have like a face-to-face class karon, no, nya mag checking on ta just very long overdue na jud, no. Last week pa jud ta mag-check, and then there are a lot of like class disruptions, but dili man pod siya unreasonable class disruptions pod in tawon, no. Unfortunately lang jud per lang jud maigo ang Monday, so like parehas karon, no. So instead we will just move it to Wednesday. Di lang ko mag-online sa Wednesday, mag-check-in jud ta ka. It's really imperative, it's very important that we
record your scores in the system and then also provide you your grades before nako siya i-submit so that at least kamo mismo nakabalo ng mga mo ni siya inyong grado. Okay, before nako siya i-submit. Okay, once i-submit na siya, that's irrevocable. And dili kay ko tighatag again, dili kay ko tighatag og remedial if gamay raman ang wala nakapasar. I will pass you though, but not as the way that you expect it nga kanang kuan jud nga kanang overdue kaayo sa kanang kung sa inyong grades pag first year. That's why I'm telling you, you need to manage your expectations. Your first year teachers were generous, but it's a different story if you're with the major subjects, especially with the major subjects. So, aside from that, I would just like also to inform you nga um, it would reach more than a half of the class tamag remedial in the policies of our department, no? Di man ka pwede kaingon, sa high school lagi kay ing ani mi. O lahi man tong high school. This is a different story, and each department has their own policies. That's a nice thing about the college department is that um, each department has their own set of policies nila nga they need to abide. Okay, wait lang sa for a while. Jo, please kog kuan human ako perma aning mga papeles play og hatag sa principal's office. May taas si Ma'am Lalin. Okay, sorry about that. Let me just continue. So, welcome to Travify. I will be conducting rather thorough demonstration on how to make your day to day. Kay it's going to be like 3 days, 2 nights nga itinerary. So, wala na ako siya gipataas kaayo no kay para dili po kayo siya kapoy on your end. As like what I've mentioned in our online class previously, mas prefer nako if you're going to do that one on a laptop. No, it's difficult to make an itinerary if you're going to use your phone. Labi na if you're going to search for um, a lot of details. Let me just like share to you how many tabs I've opened, and this is just for the first 2 details. Okay, so you have to open like a lot of tabs because you're going to search for like the airport, the hotel, the rent a car, restaurants, everything. And it's important that when you start your Travify account, you need to have all of the important details first. Syempre, importante din siya because, again, if you don't have your details with you, in my case, no, sa ko, I'm just doing this now because it's just a demo. But if you're going to do it, no, siguro one hack that I could teach you is that you need to have all of your details first. Naka-open na ba, naka-search na kayo in advance, you just open them kay we're just going to do copy pasting of some of the details from like the airport, unsay mga details niya siyang location, and then also like the hotel, like pila iyahang rate, where is it located, what are the amenities there. It's important because we inject that in our Travify later on, no? So importante kayo nga we use like a laptop baron or a computer. Ma'am, you always give me reasons, no? Because you're college students naman unta, you need to be resourceful about this. Masi mo ingon nga, ma'am, kanang wala man may computer sa mua, pangita mo computeran. Pangita jud mo computeran, no? Or if you have friends or barkada maghulmanay mo pero usually ana dugay mo kayo na siya, practically speaking sayo na kayo ingon nga maghulam kasi mong classmate pero if di sila magpahulam or wala pa sila nahuman maglisod pa continue sa imuha, so you find a computer shop. Moro siya ako maingon sa inyo, you find a computer shop, you finish that within a day, or if di nyo mahuman, i-save lang na ninyo, i-remember ninyo yung password, then you go the following day na po. You have so many time about other things nga dili importante, pero gamay kay mong time ba sa pag-abot sa pag-eskwela, mind you, no? I would not accept any reasons nga moingon mo nga kuan. Dili jud ko ang type of teacher nga kanang mudawat lang ko kuan, no? Kay kabalo jud ko nga mangita jud mo paagi. Diba? Mangita jud mo og paagi. And I'm not saying nga magpulaw mo ani ha. Your safety is also very important and even your health. You do this ahead of time. Ayaw mo padugay-dugay ani because again, once you make your Travify account, you're only given 10 days for that. Nakasabot mo sa country kay uban sa inyo gud mo sulod dili maminaw no matulog naman balik then magmahay-mahay na pagkahuman nga ma'am dili na ko ka-open sa ako ang Travify o nya bago ra man ko ning ingon sa inyo ha nga dili lagi mo magsigig tulog-tulog no kay 10 days ra jud na ang free account, not unless if you want to pay huge amount for subscription. Kay once again like what I've said, once gani your 10 days is over, you cannot access your account not unless that you are going to subscribe for a premium one,
or you have to make a different account with a different email address, and you're going to start all over again, which is very tiring. Kapoy kaayo malusta na lang imong progress, and it's just only 3 days 2 nights. Dili gina ko na siya i-extend og further. You can do that within the day, but you have to start earlier, like for example 8 per human mo around mga 6 guro straight radyo na siya. Take kag mga breaks like maniud to ana. If medyo like beginner pa ka, no, pwede po siya pila ka adlaw ra, like 2 days, no, or 3 days, okay raman na siya. But dili siya ingon nga dali lang within 30 minutes mahuman nimo. Depende na siya sa imong kaabtik, depende sa internet connection nimo, ug depende sa imong resources. If you have a laptop, that's good. If you have a tablet, that's good. If you have your phone and you do, again, it really depends on you. If dili jud mo ginahan mo gamit og computer, ginahan mo maglisod-lisod, okay ra jud na, as long as you're able to pull it through within 10 days. um okay ra jud na mag cellphone kung di na jud mo ginahan mag-agtag computer shop. But pwede ra jud mag-agtag computeran kung naay computeran dira sa inyo ha, or nakay mahulman dira og PC or kanang laptop, no. uh, and then please don't ask me like kanang mga obvious ra jud nga mga questions ha. If kung pwede, we use our common sense, no. Wala man ko ani unsa kong buhaton. Okay, you act like college students. So kung wala mo ana, then unsay mong buhaton kay para to acquire that. Okay, kay again, no, even kung mag-work na mo or mag OJT mo, dili man tanan is spoon fed sa inyo ha. So in my case, I'm just going to teach you the details. Pag abot sa asa mo maghimo ana, it's still up to you. As long as it is safe, no, di mo magtukan ng mga layo na jud kayo nga lugar, no. It is safe, it is what you call this, kanang budget wise, dili mo spend og a lot of money, no, kay syempre sa daghang gastusanan pod karon, no. And then at the same time, dali ra pod sa inyo ha kung maghimo mo, di mo maglisod. So that's why I'm letting you see all of this, kay we open a lot of tabs, no. In the recording you would see this. Kung mag-share screen ko later on, you'll only see the tab, but you will not be able to see the website, no. Pero ako lang sa ingani kay para makita niyo nga daghan jud tag i-search daan. Okay, so you will now start, no. Usually when you open Travefy, the spelling of Travefy is this one, ha. Wait lang. Oh, sorry. Wala mo ko ka-log out. I will not risk it lang kay basi nalimot na ko, kay I just made the account last week nya. Mula gina, again, ayaw dyan magkalimot sa yung password. Daghan kayo uban mo ingon nga, nalimot ra ba sa password? I cannot help you out na, kay syempre either you send ko ano kanang recovery email nimo sa imong email nga code kay para recover nimo, or you start again, di ba? Kay unlike sa Quipper nga, we have access to your account, so syempre we know your passwords, and we let them, we reset them, or we give you your password if nalimtan nimo. So kana you have to really write it down. So when you make your Shopify account, you need to write your username and you need to also write your password. Don't ever forget it. Mo ra na siya, or else you have to do it again. Kapoy na po kayo, it's counterproductive. Wait lang. Okay, so that's the spelling of Travefy. So that's the Travefy, travel software for agencies. You just sign up. Ayaw mo pag login. Ang uban sa inyo mo login man gud dayon. Wala pa man may account. So you sign up for an account. Once you click that one, you sign up for account, you fill up all of the details. Fill out ra tanan. Like naman ay question dira nga kanang unsay purpose nimo. Imo lang ibutan dira, you're a travel agency, for example. Free account raman na. You don't need to worry about na ba kay bayaran after mo expire imuhang kuan. But as long as wala kay gibutang nga card details, wala kay gibutang nga debit credit card details or GCash, wala kay gibutang mga ingana, then dili ra makuha nimong money. Bali 10 days free account ra jud na siya. Okay? So again, do not put any like card account card details lang. Just fill out your name, your email, dayon kanang pwede ra mo magpataka direct answer nga how did you come to know about Travefy. Pwede mo ibutan dira sa Facebook, sa online ba, no, or for example kanang unsa nga siya nga use, or you're a travel agency, basta as long as katong nay mga asterisk nga red, inyo na tong pang fill upan. Okay, pero dapat correct nga name ninyo pod syempre, no, kay para ma-identify nga kamoy owner ana nga project.
So, once you're done, usually, kuan raman, what do you call this? No need to, depende nyo if verify ba ninyo yung email, pwede naman yung dili i-verify. Jud ka anyway, free account raman lang inyong himuon. You're just going to use that one for 10 days, no? So, pwede mo i-verify ang email or not, it really depends on you. So, if you just want nga, in kaso kalimot ka sa imuhang password, you can verify your email. Mora na siya. Pero, in my case, I don't verify it kay mahadlok kita nga singlon ta after, no? Or makuan sa ato ang GCash or unsa. So, akong ginabuhat ra is I don't verify the email at all. I just go directly to the account. Okay? Try ko na tag sign up, be. Oh no, I have to log out. Okay, so usually mo naman imong ibutang. Mubutang lang ko ka ng fake name. Ay, wait. Hatagal lang ko, hatagal lang ko made up number. Just for sign up purposes ra. Online. Ay, sorry. I need to search for the Philippines. Okay, so usually this part, moingon naman ta nga, kuan, travel advisor ka or travel agency, travel advisor lang. Then other akong ginabutang, how did you hear? O pwede ako mo Google. Pwede siya yung patakaan na diri guys. Pwede rin, puta na kag-usa. Dayon, start free trial. Usually, i-verify naman ani man trial using the email, pero kung wala ra ipagawas dira sa email nimo, mo automatic man siya ato kay ang kato kong email gihatag class is dili man to legit nga email jud no kanang lain naman nga name akong gigamit. So masa tatag password o kani nga part dili kalimtan ha, malimtan na po niambot lang. Pero kinahanglan ka og 12 characters. So it's kind of kuan pod siya kanang picky when it comes to password, so you have to make sure nga it's a mix of both numbers, uppercase, lowercase. Mga tag uppercase gani kana ng mga capital letters, lowercase kanang mga small letters. Okay, sentence case gani ang first letter ra sa word ang dako, no, para sa aning word nga to. So sentence case siya kay ang first letter niya ang maoray uppercase, then ang yang next nga letter is lowercase na siya tanan. Okay, you will set the password daw. Di siya mo daw. Try na to if mo dawat na siya. No? Okay, dawat din niya. Okay, so syempre, ang gamit ko mga pangalan lain. So, pwede rin mo na ilisan kay. Pero sa inyo ha, pag sign up ninyo, inyong pangalan na lang. So, thankful I'm using this one. This is important that you write your complete name because this will come up of the project, final project na ana sa babaw, nala sa header sa inyong tour itinerary. And then you provide lang the email ninyo, unsa ka travel specialist ba ka. So na naman to inyong mga names, imuhang email and also your
um, okay, your email as well as your phone number. Yung mo na itong gibutang. So, dili na lang kasi mong title. So, for example, ano, unsa man imong title, like travel agent pa ka, tour operator, it really depends on you, no? I don't really mind, basta as long as it's related to a tour and travel agency. Except tour guide, ay lang siya ibutang ka tour guide mo. So, kamo na bahala if you want nga, ato lang ibutang imong tour and travel company na siya website, for example. Some of these are just made up, ha? Okay, company name, ikaw na bahala butang unsa imong company name. Ay lang ang mga binastos na ganin na yung mga binastos, I will really return your project. You have to start over again. So make sure it's decent. Ha, I do not like kanang mga bugal-bugal nga title company names, no. It's not funny and it's kanang dili jud mo kanang murag feel niyo nga cool kay mo nya dili na siya inindot, no. Medyo ginag mga kanang bugal-bugal nga name. So make sure nga decent ang pangalan sa inyong company. Company logo, that depends upon you. If naa may company logo in my end, wait lang. Wala ko yung kuan diri nga company logo. Nasa akong drive. Wait, nasa. Ibog na ko sa kadaghan akong files. Oh no, it's not this one. Ah, okay, sorry. It's kuan di ay. Nara di ay. Sorry. Sorry for the delay. That's why it's important you download everything first, no? That's why I'm telling you, before mo set up ani tanan, na namoy na download nga company logo, daan, na nakay picture. Okay, usahay mo ni makapadugay. Kani, I'm just doing everything from scratch, but again, before you enter all of your Travefy details, you need to, if you, before you open Travefy, you need to have all of your details first. Di niya bet akong photo. Ngano. Anyway. Okay na di ay. Then, of course, provide your photo, no? Kaya, syempre, we need your identification. Make sure it's a formal photo. Dili ka ng, ay ko tagag anime ha, now, dyan ninyo ibutang. Dili po ka ng selfie lang. No. Kani for, mm. Kinahanglan ra ba nila karon day? Wait lang sa ha. Wait lang sa. Wait lang sa for a while ha. Medyo, lantawa siya sa AVR daw ko, no? Dili pwede nga madugay na kay para payak na siya nga documents. Try lang ko na sa AVR.
Okay, so let's go back. Sorry for that. Ay, okay. Naana di ang photo. Na-upload na nako. Bahala kag na. Okay, naara di ay siya. So, once nga naana na siya tanan, and then you have all of like your details and everything. Ano nawala ang kuan? Okay, double check lang jud kay naka-blue usually nawala balik imong details. So, i-click ra nimo ng save. Ha? Taping na pod ni. Check na to, be. Feel na ko kay kuan. Okay. Sa ko amgong papa nakabutang ang name. Sorry. Okay, so that's why it's important you don't make a lot of accounts. I have a lot of accounts sa Shopify naman good. Na-confuse siya kay this name that I use kaning akong name jud nako. Ako na nagamit sa previous nako nga mga demos which is na human na nako ang 10 days nga I don't have access with that anymore. So muna pangalan sa akong papa nakabutang diri. But anyway, mm, um kani made up version ng email ang kana nga number, this number doesn't work anymore, but again it's important that your own name and then you don't make a lot of accounts. In my case that's why nag-error da siya nung kay I made a lot of accounts using my old name manggod kani siya. That's why wala siya ginadawat ni Travify kay kabalo pad siya nga daghan ako gipanghimo nga accounts. So we'll just be using the name of my father for now, and then let's just assume nga we fill out kato siya tanan akong ni-demo sa inyo ha, um, with the logo and everything, with the name and etc. That should be there. Now, if we look at this, wait lang, we go to the demo trip first. Well, the previous demo nga naan ako is kanang sa New York. No? But this one is a new interface na manggod niya siya with Travify. Mind you, I will no longer allow international ones kay ako nabantayan ang kanaganing mga demo nga ready-made na nga naa na dire. Ilis-ilisa na nila nagpangalan nila nang i-claim as their own, which I can still identify. So as much as possible, kani kay nakapangalan na sa ko this one is named after me na. So as much as possible, palihog lang, no? We will make like a local lang kay human naman ta sa international put with the previous years. International tani inyohan, no, pero mo lagi na siya ang napo koy uban nga estudyante before nga ginailis-ilisa na nila ang demo, which is so wrong, no? You have to really learn how to make your own from scratch. Okay? So this one, we will just have a preview of this. We will get to know the parts of it first before nato siya makuan kung unsa ang tagsa-tagsa niya nga unsa ang paghimo niya tagsa-tagsa nga content. This one is different. Okay. Nope. Ay. Wala ang demo trip. Okay, wait lang sa Let me just check the demo trip na lang akong. Okay. So this is an example of the demo trip. This is $5,000 per person from May 8 to May 13, 2025. Kanita na nga details is ikaw ra ma-provide ana. We have the photos and everything. We have the summary itinerary. So, mo ni siya mga details sa May 8, pag-abot niya, May 9, May 10, until 13. Dayon, kani siya, mo na ni ang information and documents. Dili pa na siya ang detailed koan. Mo ni siya ang detailed itinerary. Ang information and documents niya, supposedly, dili ni siya ang katulang murag introduction sa Los Angeles, no? But rather, napo nira ang mga vouchers, mga plain details, no? But we don't include them once we make the itinerary kay mas complicated pa samot, no? Instead, after the total summary,
or after the trip summary nga itinerary, you would go directly to the detailed itinerary. So naay parts dira sa website wherein you can make your detailed itinerary. This one is a PDF version of the demo. I don't know why the demo is no longer there. Puta nga, wala na siya kalit, no? Naman to siya, basta yung ani ni siya ako na download gabi eh. So, mo ni siya ang example niya. Pwede nimo siya ma-PDF actually after you are done. And then, mo na siya yung i-submit. Printed na siya nga PDF para di mabungkag. So, these are all the details. Una, ning depart siya from Dallas, naabot siya sa Los Angeles. So, it's important nga in chronological order jud no asa makakita kay itinerary nga maguna ang laag niya nasa tumoy ang katong imuhang arrival sa Los Angeles. So, chronological jud unsay pagpasunod gikan sa pagbiya nimo sa imuhang nga kanang country of origin or imuhang place of origin pag-abot sa imuhang arrival no sa katong nga next nga lugar, and then ang imuhang transport to hotel, activities nimo dito tanan. So dapat nakahanay na siya diri. So usually this is what it looks like. You have the departure, the arrival, and then syempre mo transfer sa ka sa hotel, mo check in sa ka dito, you leave your luggage, you take a rest for a while, mo freshen up sa ka kay para nya ka nag-check out din siya no. Siya kay tibok adlaw rin niya nag-stay ra siya dira. Kay para pagka following day ana no, or dili man exactly ing ani jud no, sa New York na to is after niya mo check in is mag-lunch siya. So iya halahi iyahang plastada pag abot niya sa Los Angeles, nag-stay siya sa hotel tibok adlaw. And then the following day pa siya naglaag. Now, this one is okay ra kay tungod daghan man nga adlaw no. Imagine May 8 siya naabot, May 13 pa siya muuli. But in our case, we don't have that kind of luxury man kay tungod 2 nights, 3 days raman nga itinerary ato. So sa third day dapat departure na ninyo nga flight padulong sa inyong country or place of origin. So usually jud pag abot ana laag jud dayon no, unlike sa iya taas man kay guga siya time. So ang 8 niya is just purely arrival lang. Abot siya dito, mo stay ra siya, matulog siya, mapahaway siya sa hotel para pagka following day pa siya mulaag. Ingay na. Again, dili ko mosugot ha kay nay uban nga gusto jud nila, ma'am ginahan mi ma'am nga 5 days amo kay kaya ra man namo o ayaw mo pag extend kay parehas ra man mo tanan mag classmates, dili man pwede. Ako ang pag-rate ana ninyo is ang content ninyo per day sa inyong itinerary, so di man ka pwede mo extend. So 3 days ra jud na no, bahala ginahan ka extend o paghimol na kag imuha pero di na mao imong ipas. Okay. So, next is, okay, sa iyang nga case is, din ako siya bet, ang katong New York akong bet. Lang, pakita ko ang New York na ko nga itinerary ha. Okay, this one is the demo that I made last year. So, iha is arrival. Lahi iyahan no is wala siya departure dito sa iyang country of origin. Reason siya sa arrival in New York. Dayon, zoom in lang ako gamay. Car rental dayon siya. Transfer siya sa hotel, sa Hilton Hotel. Afterwards, mag-museum tour siya. So, dala siya nag-lunch sa hotel. Then, immediately, no, after naka-rest siya, alauna dayon, laag na jud dayon siya. Okay, syempre, this is 3 days and 2 nights raman siya nga itinerary. So, kanina siya kung ihatag ninyo asundanan. Dayon, pag alas 3, sightseeing siya, no, around Central Park, Ground Zero. Ang Ground Zero is katong, asa dira ang katong Twin Towers. Okay, so, Ground Zero nga landmark, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, Highline, Washington Square, Diner, Empire State Building. Dayon, tibok 3 p.m. hangtod 7 is manglaag siya no sa Central Park, sa Washington Square, sa Empire State Building. Pag abot og alas 7 is mag dinner na dayon siya. Dayon last niya nga trip is syempre watch siya og Broadway show. And then following day na dayon na siya no, 9 a.m. ang ang mag-abot do kay mag-museum tour na po siya sa lain na po nga museum, sa Museum of Natural History in Manhattan na po siya. And then
After niya 9 to 11:30 baron maglaag siya by 12 mag-lunch siya. Then after mag-lunch siya sa Shake Shack 2 p.m. mag-start iyang Upper West Side tour. So na yung mga places na i-visit niya like Columbia University, Boat Basin Cafe, General Grant National Memorial. So 2 to 7 laag siya, pag 7:30 dinner. Then pagka following day uli na siya. So i-pick up siya sa private car, no, car rental, and then return flight na dayon niya. So ano ra ka simple ang sa New York nga kuan sample itinerary. And this is what it looks like once you're done. No, kani siya si ano is medyo daghan kaayo siya og mga kuan si Los Angeles kay multiple bangkod siya mga places i-visit niya. Yeah, mag-transfer pa siya. No, medyo kulangan pa ko ani kay murag dili kay siya kadetalyado, no. So we will change that, no. Syempre you will just follow the New York one. I will provide you with this one. So that's why I ask you nga pag sumanong sign up, di ba, fill up mo sa yung details. Ibutan yung mga pangalan dira and everything kay mo na makita ninyo sa inyong header. Your picture, usually ang logo diri na ibutang. The name of your company is here. The name of imong title, and then imong email, ang inyong website, and your number. Then ikaw mo butang ra ani. So we will start now the demo. Start ta og activity. Okay, so this is what it looks like. Okay, the itinerary. You can change this one. So syempre i-edit sa nato, no, kay kinahanglan man nato na i-edit ang different parts sa ato ang itinerary. We will start first with the cover photo. For example, I will be making an itinerary sa Japan. And then, din lang ko, ayun yung sundahan nga, makuha ko gikan sa kanang database sa Travefy. Pwede mo ka-download inyong kagalingon nga photos para at least, no, it will feel very customized based sa inyo hadjud nga ginahan. And then, again, you need to choose like a certain destination here in the Philippines. Just make sure nga di mo magkaparihas per section. So, lahi ang sa SAT B, lahi ang sa SAT A. And then you have to make sure nga dili mo magkaparehas anywhere in the Philippines. Okay? So for example, sa ko Japan man, so kanila sa kong himuon as sample or kaning okay. And then we will change the title first. So before ta mag per day, i-change na to ang title. So mo set na ta og date, no. Since it's 3 days, 2 nights itong ibutang for August 20. Example rin ha, you can also choose your own date. Again, no, pwede ra jud mo kamoy mo pili sa imong kagalingon nga date. So mo start ta og August 20. Ma'am, wala lagi siya mag end date. Unya na lang na kay maghimo man tag itinerary per day. Kung pila ka adlaw imong himuan, automatically mo butang na dira kung until when ang end date sa inyong itinerary. So for now, you'll just set the start date. Kay di ba kakita mo ani diri sa side, you go at the left side no kanina sa likod sa kaning ning pop up, di ba na day 1 nakabutang. Mahuman ta naghimo sa itinerary sa day 1, mo atag another day. Kani siya click ka og new day. So mo day 2. So mo adjust pod siya kung until when ang imong itinerary. Price, unya lang to na siya i-edit after mahuman tatanan. Ato pa man ang i-total. So we do not know yet, no. I-total pa man nato ang mga services kung pila na siya ang hotel rate nila, ilang plane ticket for example, which reminds me you need to go to Philippine Airlines for that or Cebu Pacific. And then also everything, no, all of the details sa kinahanglan, no. If we include meals also in this itinerary, we have to also add kung pila ang atong estimated nga amount nga magasto sa ilaha nga buffet. And then, syempre, sa mga client actions, no? So, on the part ba ni client, do we allow our client to download the PDF and get also the app for them to view the itinerary offline? So, you allow it. Okay, and then also save a copy for yourself, no? This is just the kuan lang kanang mga settings lang before we start. So 12 hours lang ta, no, kay di kay kuban sa mga 24 hours kuan kanang
For example, 1 p.m. is 23:00, no? Dili lang taan na. So, 12-hour format. We follow 12-hour format lang. Okay. Okay. Per person lang ni siya. Ayan tahan lang total. Per person lang kung pila ang per head. Which we do not know yet. No, we need to total everything pa. With the partner logo, that depends if you want to partner with like Philippine Airlines or other companies. No, you add their logo there. No. But let's just say nga wala lang sa ako ang end. So save changes lang ta. Automatically mo ni makita na to. No. So mao na ni siya. Wait. Ano? Sa account nako ba? Wait lang ha. I want to go back to my account first. Ako siyang i-re-upload kay wala mo to natarong kanina. Okay na. And the logo as well. Kaya nalimot ko ang katuding logged out nga account ako ang gi-edit di ay. Kaya nag-demo kog bagong account. Kinani, okay. Okay, we go back to our trips. Can trip in Japan. Click na niyo ang edit. Let me just double check from time to time kung na-save ba, na-record ba na ako. Okay, so, may imo nang gi-determine nga August 20 ka mag-start. So, this is Thursday. That's the first day sa imong itinerary. Ang imo i-click is ang new event. There are so many events sa imong itinerary. Pag click nimo og new event, depende na siya. Either una ka sa flight, no, syempre, or if it's a ground transport, you're already in Japan, you just want to go from one province to another, you could do that, or through cruise line mo, but we prefer, syempre, ang flight, no? If it's an actual flight, it's easier manggod if you have the airline and flight number and automatic lang na i-upload din yung details. But since we did not book an actual flight, di ta mo book ang actual flight, maluoy tawon mo, nunya mo agto dahil rin yung ginikanan mo reklamo kay nag-abot og 15,000, 20,000 ang bayranan kay nagpataka og book ang ilang anak kay mo lagi nagiingon ni ma'am. Again, i-clarify nako ha, dili i-book ang flight, ha? Dili i-click ang premium, walay ipangbutang nga payment details. Palihog lang. No, maghimo ra tag itinerary. Mo visit ta tag website, we get the details, then we leave, we place it in our itinerary. Dili jud i-book, palihog lang. Kaya ako niya makatubag unya ana ninyo kung nagasto-gasto na pod mo niya. Mo magay ingon ni ma'am kay wa na minaw. No? Ha? Palihog lang jud ta. Mabito na natin recording kay para natin balikan. Okay. So, for now, I don't have any flight details. So, we'll go to Subpack for me. Not sponsored, no? Prefer mo na to ang Philippine Airlines. But, we'll go to Subpack lang kay mas dali mangitag flight details ito. So, we go to their website. Basta makabayad mo, inyuhan na ng inangat. Mura dyan na siya kung masulti. Ha? Mo nang sige kung instruct ninyo nga, ayaw ninyo imo ni mauna kay para dili mo makabayad. Kay, again, kihatan na ako tanan ng instruction sa inyo ha. Some of you just refuse to listen. Mura dyan na siya. So, in your case, no, pwede mo kayo mag-account ni Koan, ni Cebu Pacific. Sign up or drop on mo. Fill out the details with your email and everything. And it's important as tourism students that you have an account in Cebu Pacific or Philippine Airlines and you know how to book a flight. So, for example, you're already in Cebu Pacific. Wala rin ibutang nga payment details ha. Just sign up lang with your name and number and email and that's it. Do not provide any
payment details like your GCash number or your credit card, debit card, ayaw lang. So, for example, you're from Manila and you want to travel, or ato ibutang Bacolod lang siguro. Naway Bacolod diri. Cebu na lang para sure. Eh, for example, sa Cebu lang ta. You want to, I don't know if there's a direct flight in Japan from Cebu. Oh no. Yeah, wait lang. Manila lang ta. I don't know if there's like to Haneda. I don't know if na Haneda. Okay, Narita di ay Haneda na noon. Narita sa Tokyo na lang ta. So from Manila. Okay, you will depart. Diba, remember it's 20, diba? We start our itinerary on August 20 and then you'll be returning. It's 2 nights, 3 days. So you'll return on August 22. So I remember siya ninyo ha. Mo start man ta sa August 20, di ba? Kay mo tinakabutan sa itinerary. Mo end ato ang flight, I mean atong trip sa 22, kay sa 22 ta mo uli sa Pilipinas. Or in your case mo balik so select dates. Kinsan ni? Palihog kog change sa inyong kuan ha, si SR email gamiton. Okay, where would you like to go? So, for example, when adults, so search flights na ta, kay Manila to Narita naman na siya. So, you will search flights. Latas na kay hinay ang kuan internet. Okay, kakita mo ani, so mangita mo og time. Kay mo po na itong ibutang unya sa tong itinerary. Okay. Ay, medyo mahal man niya siya no, kay but ayun lang siya, dili man kita ang mo pay no ang customer man. Atong hinunaon nga since we want to have it earlier kay syempre mo check in pa biya si guest no di man pwede nga 6 p.m. Mahurot na tong tibok day 1. So we will get the earliest flight which is 6:40 a.m. siya mo depart sa Manila. Ma-arrive siya sa Japan 12:25 p.m. That's noon time. Ha, you need to be mindful of the time. That's noon time. So, apil pa yung gusto na, ay, maabot siya udto, okay pa, kay makalaag pa siya na pag-abot niya. Walay pahaway, laagay dyan na pagkahuman. No? So, i-click na nimo. Ang return flight na po niya siya. Kung nga, ma'am, i-click na lagi na ako, ma'am, mo lagi Japan ako nakita. Kato siya is departure flight, padulong o Japan. Kani, from Japan, papuli kag Manila. So, you will just use the 1 p.m. lang, the first flight that we see. Kay anyway, tibok buntag man ta ana mag-prepare going to the airport. Dayon, pwede ra na siya mga udto or hapon siya pabalik sa Pilipinas. So, 1 p.m. ang iyahang departure from Narita, which is in Tokyo, and then maabot siya sa Manila 5:40 p.m. So, you'll choose this one. Oh, nilang ta mag-checka-checka ani no, fare only lang ta kay di man Japon na to ni paliton. Oh, di na to ni paliton ha, dili i-check out ang kuan. Dili i-pay, ayaw i-check out in tawon. Okay. Add-ons raman ta no, like your name and everything. Yupak man siya kuan kay dugay-dugay na naman siya dai balik ka ta dito. Sa totoo ang details pila ang fare. Okay, kanilang atong kuanon mag-fill up mo sa mga details sa ayan na to kay makadugay no ang akong ginabuhat kay wala na ko kanang gapili-pili go basic dili na ta sa fair kanira atong importante nga pangitaon nga details so man so telling you no nga mag prepare jud ta dan sa details ato before nato ibutang sa itinerary so ang ato ang plite padulong og Tokyo is 50,000 and then kung pabalik ka gikag Tokyo, pabalik Manila, mas nakabarato tano kay 16,000. Mahal man siya kay syempre, di na ta matingala kay August good taron. So basta if you're going to book a flight closer to the departure date, it's going to be expensive. But if you're going to book a flight, which travel agencies don't do that. In reality ha, let me just remind you, travel agencies don't do that. They book flights in advance because it's cheaper. That's why it's important that when you talk to your travel agent, you have a date in mind. It should be at least 2 to 3 months. In passport kani labi na kung moadto ka sa lain nga nasod no. Ang validity sa imong passport should be 6 months before your departure. So you have to really ensure that that's why high involvement product jud kaayo ni si tourism no kay tanan nga tourism products involves a lot of time to think through kaysa ka expensive niya.
So di ta pwede, not unless if you're, nepo baby ta kanang dato kay ta nga kay vera uy kanang kuan man taron August unsa man taron August 17. Anya, I'm going to have a flight on Thursday. Kay vera 50,000 ako mabayad, ay I don't mind. Okay ra nga na, no? Pero if in reality, especially if you're a budget traveler, again, it's important that travel agencies do book flights ahead of time, like 3 months, 2 months ahead of time. Late gani kay ng 2 months, no? Even 3 to 4 months ahead of time na ilaha kay tungod mahal lagi ang mga plane tickets na to, but just for the sake of demonstration ato lang siyang ibutang as it is, okay, just for the sake of demonstration. Okay, so mo na ni siya ato ang flight number, and then mo na ni siya ang ato ang fare padulong. Okay, so ato na siyang ibutang diri sa atong itinerary. Okay, so di ba remember, wait lang, cancel sa nato ha. Remember nga nag-start ta with a new day. Click ta og new event. Mag di siya ni nato madala og kuan. Di siya nato ni madala og straight siya nako ni until transpo. Di lang ta ka-meet sa transpo kay nahon sa nako ni gurot. So remember nga mag-start ta with a flight. So click ta ni new event and flight. Tayon add flight manually kay again mo butang ra ta diri paminaw mahad dili ta mo butang ani kung wala siya to na book ang flight or nabayaran. So kung inyo na ibutang airline and flight number, automatically magatang info kay tungod nakabutang silang database nga nakabayad na kaana nga flight. But since kani di man ta mo bayad sa flight, kay again this is just a demo, di man to bayaran jud actual ang flight, mo add flight ta manually. Click ta to sa ubos, add flight manually, then mo na siya diri. So una, departure sa ta from the Philippines, and then ang yung arrival time dito sa Japan. So departure time sa ta. Click ka sa title, butang ka dira departure from Manila. And then you provide notes, no? Usually ang notes dira is you just like introductory paragraph nga kuan kanang direct flight from Manila to katoy butang nga you're from Manila, no? Direct flight from Manila to Narita, Tokyo. From Manila di. In other cases, class, we search for the airport. So, i-search for NAIA. Ito lang siyang i-expand. I-copy the photo. Ano kung ma-copy ang photo? Try na to og copy ang kuan photo. Then we just paste it here. Ano siya makuan? Drag ko na to. Let's see ko na ba if wala. Download na siya na to. Ay. Bali na naman. Sorry. Ari na lang na to ibutang be. Okay. So sa notes, you can copy like details of the airport. In some cases, I put pictures, but since I cannot provide the picture, I'll just copy this one.
if I can. Okay, this one. I'll just copy the details of the airport. Asa man ni nato nakitaan, ma'am? Asa ni mo ni siya gikuha? Oh, we will go back ha. Remember I searched for NAIA. It's here. No, kani siya. Pwede ra na ninyo kopyahon ang kani. Diri sa my right part, kopyahon ninyo kani siya nga part. Copy it. Go back to Travefy and you place it under your notes. Pwede ra na siya. Kay departure man from Manila no sa NAIA. Via NAIA ang airport. Sa time, bali agto ta dito sa ato ang na-book no 6:40 AM. So balik ta diri. Mo bitan niingon ko sa inyo ha, kinahanglan jud mo sa computer mo himuan ni 6:40 AM. Day is August 20, duration. So we will syempre estimate the hours of flight. Panaraman na siya diri nakabutang. Pila ka hours? 4 hours and 45 minutes. So almost 5 hours from Manila to Japan. So we go back to Travefy again and then we provide there 4 hours and 45 minutes. Time zone, you just don't place, it's okay. Airline, you could just provide like Cebu Pacific, for example. This one. Ay lang mo butag mga terminal, something, no, just the flight number na lang. Kaya wala man na to na book. Usually, makita man na to na ang terminal and then our seat number if ato to siyang na humanta na natong booking. But kutob raman ta nag-set og schedule. Wala dyan ta ning proceed sa booking ha. Nag-set ra ta sa schedule. So, we copy the flight number and then we go back to Travefy and then we paste it. Amount, so, syempre, we provide 50,000, correct? 50,497. Oh, you will check if there's PH na currency. Wala sila peso. Ano? Okay, we're just going to convert. Muna kakapoy anino. We're just going to convert 50 pesos to US dollars. 50 pesos on 50,000. Oh, that's 812 US dollars. Ito lang butang 812 US dollars. Ito lang siya i-convert. Multimedia, you could provide photos again of NAIA. You could search for photos of NAIA, or in my case, I don't provide the photos na lang kay medyo dugay. Akong ginabuhat is I'll just copy the website. Oh no. What this one? We go to Google rather, and then we copy the link. This one. Click share. Copy link, you go back to Travefy, and then you place the attachment here. And then, done editing. Sorry. Wait lang. Wala na butang tarong. Kakumasya. Then click done editing. So once nga enter, pagbutan nimo sa link ngon ni NAIA, click enter na siya dira, click done editing. Always click done editing ha. Kay kung dili nimo ma-click ang done editing is mo na siya, dili ma-save ang imuha nga mga details. Wala siya photos kay wala man to siya gibutang og photos, pero kung ato siyang butang photos ay kani siya is nagbalik-balik no. Wait lang. Edit ko lang ni then delete. Okay. So, nagdubli man to kanina no, ang usa is blanco, gidelete lang ako siya. So, personally, wala may photos, pwede ra nato siya butangan, pero for the sake of demo, ako lang siyang searchan diri sa database. You can provide as many as you want ha, para nindot ang inyong details. Departure flight pa lang ta, hunahunaa, unsa kakapoy, no? Departure flight pa lang ta, mo nang again, kinahanglan nga,
gahinan siya siya oras. Within 10 days, you have to be done. You don't need to procrastinate or else you're gonna do it again. Which is kapoy kaayo. Di mo ta pwede mo reklamo kay wala may mga sayon diri sa kalibutan. Oh, kinahanglan siya mo magkat-on. You have to learn the hard way and you have to really learn how to do things on your own. No one's ever going to kanang musalo para sa inyo ha. Sumulihok jud mo. Kaya na lang para magdulduos na iyo. Okay. Okay, so that's what it looks like, no? That's still the departure flight. Now we're going to add the arrival one. Which is in Narita. So, asa naman ta? Ma'am, human namin sa departure mo siyang itsura niya. We click new event, we go back to new event, then a flight Japan, and then add flight manually because again, we did not book the flight. And then, yung ibutan dira, it's arrival. You click here, it's arrival. Ibutan ni mo. Okay. And then, again, still Japan notes, no? You go to Narita. Okay, this is Narita International Airport. We go to the side again, we go to the right side, we copy the details, and then we go to here, paste it here. Add arrival time, so we go back to Cebu Pacific. Ayaw mo diri ha, this is the departure one. You just make sure nga you take a screenshot lang. Kay once na exit mo siya, mabalik na po ka, no? Mawala naman to siya. So, screenshot lang ninyo. Picturean lang na ninyo. And then, arrival flight is 12:25 p.m. Still August 20. Duration. Di na to na ibutang kay departure naman to na naman abot naman mo. And then ayan na lang yung book through. Pwede man yung i-book through ng Cebu Pacific. Kung na bahala anak butang. Sa ako ang case. Flight number is still the same. You just need to copy ang imong departure. Kay same airplane. No? Arrival naman ni. So you just copy this one. Ano yung mga gate and terminal. Wala lang na yung price. Kaya we already have that in the departure. It's arrival naman. So, you try to search for photos of Narita Airport. If na yung mag-search sabi mo. In my case, for research, for demo purposes, nilang ko mag-download. Sa mo ni siyang itsura ni Narita Airport, no? Mag-download lang dyan mo daan. Mo lang ginawin ko download lang dyan mo daan. Kaya para dili mo malangay. Para sa ko, nalangay ko, no? Kay ako man dyan siyang kuan. So, in my case, ayaw lang nyo ko sunda nga kanang nag-search ko diri ha kay wala man ko airport or mga photos gi-download ahead of time, no. Sa kuara man ani is for demo purposes. Kanila nga example. Daghanon lang nato kay para nindot. Sample ra na ha. Then, ang link ana sa yahang location. So, we go here. You just go to... Sorry, we expand this one. Ato siya, i-click ato expand sa corner. Click nimo ang share. Then, you copy the link. Because maman siya ang sa locator manin niya sa Google. Then, you go back again to Travefy. I-paste nimo. Muna nakanindot ko magamit mong computer. You just go from one tab to another. Click enter. Nanay Google Maps asa na locate sa Narita Airport, click done editing. And then that's it, no? Nanakay duha ka details dira departure and arrival. Questions. Nakasabot na so far how, Travefy works. Before ta mag short break, balik na pud no kay murag di jud na to pwede nga di na to ni humanon kay para makasugod na dayon mo. So, new event pwede mo pa maka-snacks or kakaon while you're listening to me, no? Okay, new event po ta. So, syempre, arrival naman sa Tokyo, no, nga airport,
mag-ground transport na punta. So, how do we get from airport to our hotel? So, syempre, we click ground transport. That's a new event. So, human naman ka aning duha. Ano siya mo kalimot sa click sa doon editing ha, para mahuman ninyo. So, click mo new event, and then you go to ground transport. And now, this one is either departure or arrival. Nga ground transport. So, syempre, arrival man ta, naabot naman ta sa kuan. Or pwede, it's departure, from the airport di ay rather to the hotel. So it's departure di ay no. And naate lain nga kanang category sa land transpo. So we're just going to use car rental. Okay, so click the car rental. And then i-pick up mo. So that's departure di ay from the kuan. So i-pick up mo ay na sa car rental and bilin mo sa hotel. No? So pick up from the airport. Okay, itong title wala nila na mga ready-made ha bali. Auto prompts na siya kay kapila na ko ga demo ani so automatic na na-save na ko mga prompts per kamo mo type ana sa title. So sa ko ang title is pick up at the airport to the hotel. And then we go to the car rental. So syempre akong ginapili is ang Toyota kay makapili manggug ka og sakyanan. Medyo ning hinay ng internet. Kinahanglan siya kog nindot nga internet ba sa mga demo ko. Delete lang sa nako ning uban. It's a picturean sa nako ni kay or ma-close na nako ning tab. Okay, if you don't need some of the details anymore, pwede rin mo siya pang X kay para dili mo hinay. Wow, kahinay sa internet. Saon ako ni pag-demo ron sa Travify. Kinahanglan man tag kusog nga internet. Diba niya, mag-global distribution system pata. Nga masamot mo ka og internet ang GDS kaysa sa Travify na... Anyway, sa na ni sa ato ang resources na to sa... Okay, nara di ay. So we have different car rentals. It really depends on your preference. It's not kani yung himo man gud ninyo is a regular itinerary. Dili man gud siya or nga package na dili man gud siya ingon nga ad hoc nga kamoy gahimo based on the preference of the tourist. So sa inyo is kamoy mo himo ana based on sa inyo na nga mga murag selection. So it's a regular tour package, not an ad hoc ha. Kay remember pa mo sa kong gi-discuss, diba? Ang ad hoc is customized siya according sa needs si customer. Pero kung regular lang siya, ikaw ana ang muhimo. Nindot siya ka at least naka-convert na siya to USD, di na ito mag-convert. Sige. Assuming that we will select like a C1 class, hilas dyan kayo, no? Pero di na to niya siya i-book, ha? Maluoy ang tawon mo, guys, kay makuan on niya ta, makagasto on niya tagwa sa oras, no? Wait lang, di rin na lang kumukuha. So, yung seating capacity, 5 seats per engine, we don't need to, know everything. Raman siya ang ato araman is the details of the car, pila yung seating capacity, pila yung rental price. So, okay, select a specific model. Kanilang kay medyo nice. So, pwede na ito makopying image. Wait. Wala. Nagi-copy na to ang image, guys. Pwede na dyan na to siya ma-copy. Okay, wait lang. Copy na ko, ha. Okay. Copy po og download. Okay, so ito napili is kani. Close na to. Select na to ng Yaris. Wait lang siya dyan nga mahuman siya og load.
Kaya atong purpose ani nga mo pili ta og unit kay ato pong pangayon niyang details, no. Sige lang, tanan ko na i-select this location. Yan nakapay kay so many steps lang jud ni siya because you need to get like the correct details man gud. Di mo ta pwedeng hinimo-himo lang kay again, no. Maghimo na gud tag itinerary, dapat it should be true except for the part nga we're going to purchase it. No, it takes a lot of time. We'll just go to the external na lang niya nga definition since it does take a lot of time to load. 8 lang. Ipagwa na lang ko ni agto diri sa iyang pick up point. Oh, balik na ta sinugdanan. Kay nakalangay. Okay. We'll just copy the details na lang diri. Ang luggage size na lang niya kay par kabalo pod si guest or tourist kung pila ka book ang capacity niya. And then we provide note po diri nga aside sa luggage capacity, mo lang po tag mark a little narration here. Sa to ang narration diri, ato lang ibutang nga okay. So, buto lang kadira ang more introductory nga statement. The tourists will be picked up from the airport and drop off at the hotel. Okay, para dili siya abrupt paminawon nga the number of luggage that can be loaded o lain kaayo no. So mabutan jud ta nga i-pick up si tourist sa airport, i-drop off siya sa hotel. So i-pick up lang ta diri kay syempre napa man ka sa airport ani nga tang i-pick up sa jud ka then ibutan nimo dira nga i-drop off ka dito, pick up at the airport and drop off to the hotel. Drop off. Please be mindful of your spelling pod ha. Okay, book through jama-jama ra na nga Toyota. Ato lang ikuan. Add lang kag Toyota na Toyota confirmation number. Ikaw ra na bahalag himo-himo og kanang confirmation number kay wala pa man nato na siya gi book sa actual. Carrier nimo imo lang taon sa ni siya nga klase nga car. It's a C1 nga Yaris, no. Sa ni siya Toyota Yaris. So balik ta diri. Toyota. Wala nakabutang. So, pwede na ka mo click add Toyota Yaris kay ma'am. Wala lagi nakabutang diri ma'am. So, add lang kag Toyota Yaris dira. No, mo kayo kay flexible ra jud siya. Add time or price is ko ano kanang optional per syempre mabutang jud tag amount kay appeal man to na sa to ang package. So, pila niya siya? $62 na siya diri sa ubos sa kita ninyo na diri no. Mo nang ginahan ko sa Toyota mo rent class, merge naka-rent yun no kay ang naga ni siya kanang kuan kanang from Japanese yan iyang i-convert to USD niya. Wala may diri peso diri no. Either mag yenta or mag USD but it's easier man good if you will just use USD or US dollars. So mo to 62. Ibot ng 62. Ang time, pick up time nimo syempre 12 unsa ganito yahang kuan, arrival 12:25 no yang arrival. So i-pick up lang siya mga 12:30. Di pa to padugayon no kay para makapahaway pa tong guest. So 12:30 siya i-pick up. Di pa dayo oy kay napabiya na kuan. Napabiya na magkuha pa kasi ang luggage ito sa conveyor belt. So madugay-dugayan pa jud na siya. Tula ibutang 12:45. Ay no, sorry. PM. Di lang tamang time zone. Duration is, kung ano man na siya, like, ang drive from the airport to the hotel, like, pila ka minutes. Hindi na ito na ibutang, no? Basta, tuloy ko, pick up time niya, 12 PM. Attachments, pwede ang link sa, kuan, Toyota. Copy ra na ni mo. Go to this one. Basta ayan kalimot nga sa attachments ang ibutan nimo dira ang Google Map link ba na niya or link sa website, ha?
enter. Picture mag-enter kay para ma-save ang link. Wow, kapaspas sa internet. Then done editing. Na mo na ni siya guys. So lahi ang color niya kay syempre this is land transport. Makita niyo diri ba tulo na ka okay atong i-zoom in kay basi nag wala mo kakita no. Ari kita mo diri sa information documents diri sa before sa new day. Tulo na ka book icons kay tulo naman tong nahimo di ba? Duha ka flight departure sa Manila then arrival sa Narita sa Tokyo then ang kani is ang land transport nato no. Mogamit pug ko aning Travefy onya oy ko mo travel mi sa kon kay per ed ta maglibog. Kung namoy DIY trip nya wala ka nag travel agency, pwede ra ka maghimo og imong itinerary. Bayad lang jud ka diri sa Travefy no. Pero nindot ni siya nga at least baka na ganing mag-trip mo hanay no. Kung ikaw mag DIY ka no, pwede ra na siya. Okay, so mo na ni kita na to na departure from Manila, arrival in Narita. Okay, okay. Last na lang jud before ta mo take og short break balik ta. Ako sang i-cancel akong klase sa Transpo diretso anay ta hangtod kuan 12 ani per mahuman ra jud. Okay, new event ta. O syempre, pick up naman ka sa car rental. Unsay buhaton? Mag check-in sa hotel kay sleep na no. Bichar bitaw pero mupahaway usa no. Ato itinerary wait lang kay murag ano ra di ay sorry naglibog ko kay dili mo gud ta ka fill out ani tungod kay wala lagi tayo na check wala ta nag check in no again wala ta nag check in wala ta nag buy og plane ticket wala ta nag car rental we're just getting the details of the prices we're just getting the details of the like the flight number or the plane number rather or mo na no. So scroll down lang nimo manual jud ta tanan jud in everything like hotels transportation everything should be manual because again we did not pay for all of the services individually we're just getting the details and we're just placing them in the itinerary. So syempre check-in sa no di ba mata pwede mo check-in sa so syempre, again, before mo mag-open sa inyong Travefy, you search for the details first. So, akong gipili is ang Hotel Villa Fontaine because it's near Haneda Airport, no? But I realized narita naman di ay ta, so we're gonna change that. Ang kanilang Hotel Nico lang. Okay. So, you can go either to booking.com, you can go to Trivago, you can go to unsa nang usa gani na kung kuan. Dili kay ko tig-use og Traveloka kanang usa nalimot ko sa Agoda no pwede mo kagta dira to search for your hotels or if nara may website ang mga different hotels then pwede ra pud na nimo ikuan i-visit no like person ikaw na mo pili no like kani ba nga hotel imong pilion so in my case ginahan ko sa may asa ni sa Hilton ganahan ko sa Hilton Narita Airport nga hotel kanilang kay medyo kaan okay so we go back to our diba manual siya check in so ano naman kay hotel na pili so you provide a title. Narita Airport. Okay, so remember we need to provide notes as details of the hotel. So we go back to the website again and we just copy this one. Pwede pa na to i-copy lang mga room rates and amenities. Usually it's common with booking.com. So we go to booking.com pa jud.
Asa to ha? Tokyo Inn, Hotel Nikko, Crown, My Stays. Nara. So, kato kanina is ang website, nandun siya mismo no, sa mga different hotels near Narita Airport. But I prefer booking manggod kay Awa. Si booking.com. Ay, mana na di ko. Wait lang. Nakaniyot ni booking.com is that naa siya mga list of amenities na Awa na kuan kay siya kanang very detailed jud kaayo siya compared to the previous website. So, mas prefer jud nako siya. Pwede ninyo ibutan dira yung mga amenities, guys. Imong ikopya na tanan. Kever, no? Kopya ra nimo na tanan, day. Para sa to ang notes. Okay, tsaka man iyang kuan. Kuala ni uban nga mga kuan kaning mga rating niya. Ayaw na lang na siya. Di ba? Di ba naka-plaster na siya, detailed pa kaayo. Syempre, butangan na tog mga pictures, no. Book through jamarangabooking.com. Then confirmation ikaw Gemma dira sa number kay again wala man nato gi-book ang room. Nag-open naman tag booking.com. Again ha, dili man ay mo kahadlok basta dili lang mo provide sa payment details. Ito rang ilantaw ra man ang ilang mga flight number, ilang price, pwede na to siya i-book. Book now or reserve now nya na payment nya, confirm payment. Ayaw lang siya mo confirm payment para wa may mabayran. Lantaw-lantaw at least kabalo mo ba nga ngani din sa booking.com, ngani din sa Cebu Pacific, no? Kay importante ba na nga you're familiar with all of these, 'di ba? So pag-book of flight, pag-book of hotel room, pero for now it's just the details that we're just going to get. Ang pila yung price? Wait lang. Diyan ato ibutang queen room daw ko, no? Pila prices be? Ay, sorry. Wala di ko check-in, check-out date. Sorry. Wait lang. 20, then ang check-out date kay 22. Ay, sorry. Wait lang ha. 23,000 di ay. Ma'am, naka-peso siya. Convert ninyo to kuan USD. No. Queen room atong kwaon, Gemma lang. 23,000 ilaha niya. Pila man na. Price for 2 nights na ha. 2 nights, 3 days biya ta. So, magbutang mo diri sa inyong booking.com. Ibutang siya na ninyo nga pila mo ka night. So, syempre, 2 nights raman kay mo check out man ka sa 22. Mo siya na on. Maabot kag 20, mo check out ka sa 22. Kay kuan man na. Duha ka gabi raman mo ana. Dayon pagka Sabado na mo uli naman. Okay? So 23 atong i-convert pila siya sa USD. USD itong gamito na lang guys kay walay peso ang Travefy. 23 kya that's 373 USD. So queen room. Ang kabalo na ta, balik ta diri. Queen room lang ako ikuan. Queen room ba to? Queen room. Ay, wait lang. Yeah, queen room. Then queen bed. Duh. Muli na siya di ay. Queen room. Yeah. Queen size bed. Queen room, queen size bed. Add time. So, syempre, mo check in sa ka. Price, it's how much? 373 US dollars ang 2 nights. 373 USD. Time. Okay. 12:45 ka no, and it says here nga 10 minutes daw ko no from airport C. Kana siya, no kana si sa tao na ay. Hilton. So, nasa around 12:55 maabot na ka. We will just place 1 o'clock ka i-check-in. So, 1 o'clock PM. And then, multimedia. Again, we provide photos of the hotel. Let us see if I can copy the photos. Kapak, bongga. Wait lang. Ayun. Yeah, I can copy the photos. So, para di mo magtagbog, download. Pwede naman mag-copy photos. Ay, sorry. Humayan ni car rental. Ito na ning palungon.
Ari ra ka sa copy. Pero kung mag-download yung kag photos, ari ka sa upload niya. Pang-upload nimo from your computer. Then you just paste the photos there. Sa pa dyan mga nice nila nga picture. Ba, kutas kay maghimo og itinerary no. Bitag inan ta mo nga dili mag dugay-dugay. Ngay kutas sa ganay ko tulo pa lang ka buok. Wait lang. Ay, you know, mas prefer na ko kaning mga ing-an ni interior lang ta. If you want kanyong itinerary, mas nindot siya lang taon, you provide a lot of photos para mas ma-appreciate po siya sa kuan. Tulo lang sa kay then same ra Japon, no? Mao ra jud natong ginabot sa tong life, guys. Mo paste ra tag details, mo paste ra tag kanang pila ang presyo, gemma ra ning confirmation number, gemma ra ning uban nga details, pero we have to be mindful of the time and the amount. Mao ra jud na ang sakto. Okay? And then wait lang. Ato ra ni i-copy ang booking.com nga link. Ay, sorry. Go back here. Ari sa attachment ay butang hadi sa multimedia. Hala, wala lagi to nako na save ang mga photos. Bakit? Naana. Okay, so double check lang jud siya tanan. Mo na no. You're satisfied naman with it. I-click na nimo ang done editing. Then mo na kay details sa imuhang hotel. Okay, mura na siya guys, no? Okay, we will take a short break. It's almost 10. We will come back mga around siguro 10:30. Kamo tanan ha, set A and set B ra Japon kay wa pa ta human day 1 pa ni, wala pa siya human, wa pa ta ni udto ani, wala pa ta nang laag ani. Hot doon siya to ang day 1 then ang day 2. Ang day 2 is kanang mo ko example sa pagplaster ni day 2, pero din ako hot doon tanan. Okay? So, para pamalik mo, palihog lang, no? Kay para matiwas sa netong discussion. Take a short break. We will come back at 10:30. See you in a while, everyone. I will just pause the recording during a part.